Sebelum melanjutkan cerita dari episode kelima, Mimin di sini mau minta maaf karena baru bisa melanjutkan episode kelimanya karena kesibukan yang tidak bisa Mimin tinggalkan. So, ini dia episode kelima. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya di mana Hyunju and the Gang berhasil lolos dari anak buah Myung-gil. Namun walaupun mereka berhasil lolos, sebagian uang yang mereka bawa harus diambil oleh anak buah Myung-gil. Singkat cerita, setibanya mereka di rumah, betapa khawatirnya Pak Choi saat mendapat kabar bahwa anak buah Myung-gil menyerang mereka bertiga di toko buku. Dan Hyunju berkata mereka berhasil lolos, namun sebagian uang yang mereka bawa berhasil diambil oleh kelompok Myung-gil. Namun di sana Pak Choi tidak marah, karena untuknya Hyunju adalah segalanya melebihi uang yang dia punya. Jadi sebaiknya dia kehilangan uangnya daripada kehilangan cucu tercintanya. 괜찮아? 금고에 있는 돈은 잃어버렸어요. 죄송해요. 네. 괜찮아. 상자 마저 옮겨둘게요. 너 진짜 안 다쳤지? 네. Di keesokan harinya terlihat Myung-gil bersama antek-anteknya sedang membicarakan kelompok Pak Choi yang berhasil membuat anak buah kepercayaannya si Boma terluka parah. Selain itu mereka juga berencana melacak mobil yang digunakan oleh Hyunju and the Gang dengan bantuan polisi. Mereka akan meminta Gang Yong untuk melacak kelompok Pak Choi. Jika Gang Yong menolak, maka Myung-gil akan menyebarkan video meme bom yang ditelanjangi. 블랙박스 찍힌 차 번호로 의자를 촬영해. 경찰이 아직 출근을 안 했으니까. 말이 조금 짧으시네. 이리 탄 차가 대포차거나 가짜보로 그 차가 어디까지 갔는지 CCTV로 추적할 수 있니? 불가능하진 않은데 시간이 오래 걸릴 것 같습니다. CCTV는 관제센터에 가서 일일이 돌리면서 찾아봐야 하고. 돈만 있어도 되니까 최대한 빨리 해봐. 그 책방에 있는 상가 주인이 누군지 좀 알아봐. 집 주소도 찾을 수 있을 거야. 준민이한테도 애들 붙여. 김이사가 뭐 잘못했나요? 말했잖아. 부정적. 최 사장이 제 신상 털었을 수도 있어. 준민이는 겁이 많아서 표정관 모르는 게 약이다. Berpindah pada Gunwo yang sedang menuju ke rumah Pak Choi. Setibanya dia di sana, dirinya dipanggil oleh Pak Choi yang ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Di sana Pak Choi berterima kasih kepadanya dan Woo-jin karena selalu membantu dan menemani Hyunju. Di sana Pak Choi menitipkan pesan untuk tetap berada di samping Hyunju dan menjaganya. 너한테 할 말이 좀 있었다. 너 외로우나 양수의 그늘이 있는 현수가 너랑 우진이랑 만나고 나서 아주 니네 두 사람한테 아주 고마워. Di sana tak lupa pula Pak Choi mengatakan bahwa hutang Gunwo kepadanya telah lunas dan Pak Choi meminta Gunwo mengajak ibunya untuk membuka kafe dan dirinya yang akan berinvestasi di sana. 그리고 내가 너한테 성급 이제 없어. 어디로 갔는데? 훔쳤다는 거야. 왜요? 가져온 돈이 얼마인지. 내 돈은 무사히 운반했으니까 내가 어머니 모시고 제주도나 어디 쪽 내가 모든 거 다 투자해줄게. Namun Gunwo tetap gigih dan memohon untuk ikut membantu menangkap Myung-gil. Semua yang Gunwo lakukan karena ingin membalas budi atas kebaikan Pak Choi dan dirinya tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menangkap Myung-gil. 근데 저는 사장님께서 김명길 잡는 거 끝까지 돕고 싶습니다. 아닙니다. 끝까지 함께하고 싶습니다. 왜? 은혜를 갚아야죠. 충분히 갚았어. 안 충분합니다. 끝날 때까지 끝난 게 아니라서요. Scene pun berpindah di restoran sushi milik Yang Jun. Di sana kelompok Pak Choi mulai menyusun rencana dan membuat strategi untuk melawan Myung-gil. Di sana mereka dibagi menjadi dua tim, yaitu Do Young akan bergerak bersama Hyunju, sedangkan Yang Jun akan bergerak bersama Gunwo dan Woo-jin.
dan persiapan pun dimulai. 우리가 양쪽으로 나뉘어서 동시에 쳐야 돼. 아니요. 내가 데리고 갈게. 병원에서 필요할 수 제가 두영 아저씨랑 같이 갈게요. 저 오토바이 타요. 네. 익숙해지면은 손잡이와 칼날 사이에 방패가 없어. 그러면은 미끄러져서 칼날에 손가락 다 씹혀나. 그럼 칼을 이렇게 잡고 들어오는 놈은 뭘 노리는 거 같냐? 멀리서 잽을 툭툭 치는 거야. 한 번 더. 이건 엄지로 손잡이 뒤를 누르기 때문에 칼을 이렇게 잡는다는 건 칼을 좀 쓴다는 거야. 너무 세게 하지 말고. 세게. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat tim Pak Choi mulai bergerak menghadapi antek-antek Myonggil, dan target mereka malam ini adalah menangkap salah satu antek Myonggil, yaitu si Jang-doo. Dan aksi mereka pun dimulai. 들어가요. 임장도다, 임장도. Singkat cerita, Pak Choi menerima pesan dari kelompoknya bahwa antek Myonggil, yaitu si Jang-doo, berhasil mereka tangkap. Dan sekarang mereka akan menuju ke toko milik Doyoung untuk menginterogasi si Jang-doo. 조심해, 조심. 소금을 좀 타와. 양동이 찾아서. Singkat cerita, Pak Choi pun menelpon Yang Jun untuk mengabari bahwa dirinya akan tiba dalam waktu 5 menit lagi. Dan tak lupa Pak Choi meminta agar Hyunjo cucunya ikut menyaksikan penyiksaan tersebut. 내가 5분 내로 도착할 거니까 좀 흔들어놔. 현주령 애들 옆에서 지켜보라 그래. Di sisi lain terlihat Myonggil memeriksa CCTV rumah sakit untuk mencari tahu siapa yang telah menculik anak buahnya si Jang-doo. Namun karena CCTV tidak terlalu jelas, salah satu anak buahnya Myonggil menyarankan untuk langsung melacak mereka melalui pihak kepolisian. 그쪽에는 카메라가 없으면 원래 없는데. 밖에서 그건 경찰서에 가셔야 합니다. 아파트 관리소에 가서 준민이 친놈들 바로판 찾아와. Kembali di markas penyekapan, di sana Jang-doo pun mulai disiksa dan dimintai informasi mengenai Myonggil. Tak lupa Hyunjo pun turut menyaksikan penyiksaan tersebut atas perintah Pak Choi. Namun karena tak tahan melihatnya, Hyunjo pun berakhir dengan muntah-muntah. 네. 와서 이것 좀 봐라. 사장님이 보라셔. 난 한 번 입을 열었다가 다시 닫는 사람이 제일 뭐든 다 얘기하겠다는 결심이 서면 고개를 끄덕여 말하겠다고 했다가 입 다물면 칼로 입.
Singkat cerita, Pak Choi pun tiba di lokasi penyekapan. Di sana Hyunju pun menanyai maksud Pak Choi menyuruhnya menyaksikan interogasi tersebut. Di sana Pak Choi mengatakan bahwa dirinya bermaksud mengajari mereka sesuatu, mengingat Myung-gil yang kini telah menyadari keberadaan mereka. Myung-gil pasti akan menyusun rencana untuk melacak keberadaan mereka semua. 저걸 왜 보라는 거예요? 지금쯤 명길이가 임장도를 찾기 시작했을 거야. 내가 너희들한테 가르쳐주고 싶은 게 이건 누군가 죽어야지 끝이 나. 이기면 되죠. 왜 부정적인 생각 됐어요. Berlanjut pada interogasi, di sana Pak Choi pun mulai menginterogasi Jang-do serta mengancam apabila dirinya tidak membocorkan rencana Myung-gil, maka Pak Choi akan mengirim foto Jang-do pada Myung-gil, yang pada akhirnya Jang-do akan menjadi buronan anak buah Myung-gil. 임장도? 부하들 중에서 네가 명길이를 가장 정확한 명길이는 굉장히 험악하고 잔인한. 그래서 김진빈이나 강인범은 5년 동안 벌 돈을 명길이가 경찰대 졸업해서 권력을 갖고 싶. 그래야지 가오가 안 빠지니까. 만에 하나 명길이가 널 죽일 동기가 생겨. 명길이한테 뽑은 돈 들고 남아로 도망치면 돼. 네 기회가 아주 좋아. 하지만 내가 지금 네 사진을 찍어서 명길이가 죽이라고 시킨 사람들의 이름을 알아. 그러면 명길이는 널 찾으라고 보낸 아이들을 돌려보들 사냥개들을 보낼 거야. Di sana Pak Choi juga memberikan kesepakatan bahwa apabila dirinya memberikan semua informasi mengenai Myung-gil pada dirinya, maka Pak Choi akan melepaskannya dan memberikannya uang untuk bersembunyi dari kejaran Myung-gil. 정도! 그럼 정신 못 차리면 진짜 죽어! 네가 아는 거 다 풀어. 너 평생 먹고 살 돈 챙겨서 안전한 나라로 명길이는 다 나한테 배웠어. 명길이가 모르는 데가 어딘지 난 다 알아. 속해. 넌 어차피 엑시트를 앓고 있잖아. 지금이라고 생각해. Dan pada akhirnya Jang-do pun mulai membuka mulut akan semua kelicikan Myung-gil, di mana Jang-do sendiri bertugas untuk memastikan semua kelicikan dan kasus yang dilakukan oleh Myung-gil tidak tercium dan diselidiki oleh kepolisian. Mengingat dirinya juga berasal dari akademisi kepolisian, maka tidak sulit untuk Jang-do menutup semua kebusukan Myung-gil agar tidak tercium publik dan kepolisian. 하는 일이 정확히 뭐야? 대표가 저지른 불법적인 일들이 경찰의 수사망에 안으로 올라가게 되면 안 터지도록 막는 겁니다. 자잘한 경우는 저랑 임범이가 갈 때도 있는데 그분은 김 대표가 운영하는 용역업체에서 움직여요. 증거 영상 같은 거 좀 찍고 그러는 거죠. 네가 뭐 했어? R그룹 장남 잡아서 좀 찍었어요. 그냥 벗겨서 찍었어요. 왜? 강남에서 40층 규모로 올라간 코로나 터지고 회사 부도나서 공사가 중단됐어요. R그룹 장남이 그걸 인수하려는데 들었고요. 누구한테서? 물색하다가 김 대표랑 매주 골프 치는 Myung-gil sendiri memiliki video-video para korban yang direkam oleh Jang-do. Hal tersebut dilakukan agar Myung-gil dapat mengancam para korban untuk mengikuti kemauannya agar video aib mereka tidak disebarkan kemana-mana. Dan semua file video tersebut disembunyikan dalam sebuah brankas buatan Jerman yang hanya dapat dibuka menggunakan denyut nadi dari sang pemilik atau bisa mengaksesnya melalui handphone sang pemilik. Dan apabila terdapat kesalahan pengaksesan, maka semua yang ada dalam brankas tersebut akan terbakar. 자료는 어디에 있어? 김 대표 침실 안쪽에 있는 작은 금고의 하드를. 근데 그 금고가 독일제 스마트 금고예요. 김 대표의 오른손 정맥을 대하 열리고 피해가 생기면 핸드폰으로 원격 조정해서 있는 걸 불태울 수가 있어요. 금고 천장에 액체 연료가 들어있는 그게 떨어지면서 불이 붙는데요. 하드가 양날의 검거를 하는 거지. 갖고 있으면 무기지만 경찰이 용역업체 족보기냐? 아는 거 말해봐. 한 3년 전에 사람을 때려 죽인 적이 있어요. 팀장이 오기 전까지 상황을 수습하고 있었는데 팀장이 3톤짜리 수조 달리는 횟집 트럭을 불러와서 이름은? 오래돼서 기억은 안 납니다. Dan satu pertanyaan terakhir dari Pak Choi, yaitu di mana Myung-gil menyembunyikan semua emas milik Pak Choi yang telah Myung-gil curi. Namun Jang-do sendiri tidak mengetahui lokasi tersebut, dan lokasi penyimpanan hanya diketahui oleh Boma dan Myung-gil saja. 한 가지만 더 묻자. 우리가 모은 금괴는 어디 있어? 그건 임범이만 합니다. 어떤 사이야? 김 대표가 유일하게 믿는 사람이 임범. 둘이 교도소에 있을 때 만났는데 서로 몇 번이나 목숨을 임범이는 목숨까지 바칠 거예요. 속을 다 알 순 없지만 믿는 건 확실합니다.